Dosta bilo zebancije. Idemo neki post. Željava, objekt 505. Objekt za koji su vezane mnoge kontroverze kroz cijelu Hrvatsku, ovu modernu povijest. Naime, bivša Jugoslavenska narodna armija ga je koristila kao veliki pozivni spremnik, tj. aerodrom zapravo, za borbene avione, migove, ovakve, onakve, za letjelice raznih vrsta. Za vrijeme rata vojska je minirala cijeli objekt ili veći dio objekta kako se ne bi mogao koristiti u nekakve, ajmo reći, terorističke svrhe. Nadalje, ono što je od objekta ostalo je kroz modernu hrvatsku povijest većinom rastureno, rastočeno i uništeno. Latino Hrvati su voljeli doći ovdje po bakar, po razne čelične elemente, konstrukcije. Više novih komponenti za mene je oboljeno do betona. Jer ovaj objekt ima veliki potencijal da bude izvrsno turističko odredište za sve ljude poput Čeha, Poljaka, Francuzinja, za sve ljude koji su malo na turističkog tipa, koji ne vole samo autoput, nego vole i sići sa autoputa i malo pogledati ovako prekrasne monumentalne objekte bivših sistema, bivših nekih političkih vremena i situacija. Nadalje, mali problem kod ovog objekta je što iz okolica, nažalost, dan danas još uvijek minira. Shodno tome nije pametno zadržavati se previše u prostorima koji nisu betonirani, asfaltirani i za koje ne postoji ono jasno označeno da se može kretati. Naime, mi smo danas malo istraživali sam objekt i pak hodamo po objektu, kužiš, ja nešto kao, gle stani kao, pazi ko stajiš prijatelju, hej! I vidimo, pazi ovo, suvi dnevni obrok, C, možete vjerovati. Našli smo gotovo savršenom stanju, dakle, obrok, a svi kao što znamo, gledaj neke životinje tu promijenila svoje rukave, a svi znamo da su ovo obroci koji koristila JNA. Dakle, ovo će biti još jedan put u povijest, još jedan put u hrvatsku, bosansku, srpsku, slovensku, makedonsku, crnogorsku vojnu povijest, gdje ćete moći vidjeti šta se nalazi u tome u ovoj kutnici, iz koje su generacije naših očeva, stričeva, ujaka, tetaka i ostalih maka, jeli dok su služili u Slavonsku narodnu armiju. Evo nas, dakle, ispred Željave, kao što vidite, situacija je malo spuki, usudio bih se reći. Naime, neka čudna magla sotonska komunistička se diže iz zemlje i okupat će nas sad u svojim komunističkim idealima. Dakle, da se maknemo od politike, SDO, znači suhi dnevni obrok, meni C. Kutija standardno kartonska i sjebana, kao što vidite. Lijepimo nešto, fuj. Kartonska kutija koja je stajala, dakle, u nekoj rupi i popila je vlage i svega pa se malo raspada. Ima ove flapjackove, ima malo ovih, zakrilca ima, ne? Nećemo je uništiti skroz pa ćemo malo pažljivije to otvoriti, nemojte zamjeriti. Ovako, kutija izgleda ovako. Vidimo hrđave konzerve, vidimo razne i nekakve čudne neke kutijice. Sad ćemo to sve lijepo otvoriti, pokazat ćemo vam. Ovdje postoji život u ovim konzervama. Quick bomboni su malo isurili van i malo su dobili gljivice po sebi. Imamo i mesni nareze kod Gavrilovića, gotovo za narezivanje, piše gore. Stvarno je zanimljiva kutijica. Voćna kocka. I na dnu se nalazi, rekli bi, sok nekakav. Dakle, evo, to je to što jedan vojnik dobije u jednom suhom dnevnom obroku. SDO C.
Dakle, ovo što ovdje vidite je sadržaj jednog suhodnevnog obroka koji je dobivao vojnik Jugoslovenske narodne armije ili jugoslavenske, kako god, kad bi recimo bio na terenu i sad oni trebaju nešto pojesti malo i sad on dobije to. Kruh se, mislim, izdavao ekstra i recimo postojale ovako konzerva, a postojale su one velike konzerve od 900 grama. Mislim da su ih zvali Patrona. Nisam ni sam siguran, ako znate nešto malo više o tome, slobodno dole u komentare malo nam napišite. Sardine. Dakle, ajmo početi od sardina. Sardine u sjemenovom ulju. Proizvodi Mirna Rovinj. Trajna riblja konzerva. Znači, vrlo vjerojatno je trajna još uvijek. Malo je hrđava, ali nije previše. Na njoj naime nema nikakav štambilj od kad do kad traje. Dakle, lažem, ima utisnuto je, pardon. 23.11.89. Dakle, rok trajanja ove sardine je istekao 23.11.1989. Ja sam se rodio 88. imam 30 godina, dakle ova konzerva je 29 godina overdue. Što je vrlo interesantno, jer mi da se nju tvorimo, vrlo vjerojatno bi bila sasvim ok za jest. To je bila čar te Jugoslavenske narodne armije, stvarali su vječne stvari naime. Dobro, možda i ne baš toliko vječne. Sljedeća konzerva je bio isto neka vrsta, šta je ovo, uopće ne znam šta je ovo. Marijan, kaj je ovo, Marijan? Desert. Dakle, ovo je patronica nekakva, piše DJSO 25, DJSG 25, A273, isto 89 ili 90, ne mogu točno skužiti. Dakle, ove sardine, počnemo od sardina. Sad malo mi je stinki, minki, buraz. Ovo je grdo, Krenemo se sa konzervom sardina. Dakle, kao što vidimo, ove sardine su zapravo u vrlo, vrlo dobrom stanju. Kao što možete vidjeti. Frende, pa ovo je dobro za jest. Ja se ne zajebao. Sardina miriši najnormalnije. Malo do duše mekanija, kužiš, ali isto ovakvu sardinu sam ja neki dan jeo iz paketa onog hrvatskog. Izgledalo isto ovak, mirišilo isto ovak. Pa ja ne vjerujem, jebote. Pa pa pičkava materna, svaka vam časte. Pa likovi napravi konzervu kad traje 200 godina, pa jeste normalan čovječe. Ova sardine stari, rok im je istekao 89. Ovo je dobro za jesti, gle ovo. Pa to ovdje nema trunke traga vremena. Pa zašto ne jedeš? Šta se naja Marija? Dakle, sardine, firma je Mirna Rovinj, koja je vrlo vjerojatno propala. Znači, firma je propala, firma koja je proizvela ovo je vrlo vjerojatno propala. Nije? Mislim da nije. Ok, možda je propala, ali nismo sigurni, ali ribe su i dalje dobre, nisu propale. Pa svaka vam čast ljudi koji ovo je proizveo, gle ovo je. Pazi, otvoriš konzervu nakon 30 godina, kada je istekao rok trajanja, konzerva normalno miriši, nije trula i ne dispr. Pa je to normalno, frende? Pa je li to normalno, frende? Aj, odi dole natrag u kadar. Prosti. Boli malo šupak, pa sam se ustao. Poslije ćemo o tome. Ok. Ajmo dalje. Mystery meat. Mystery meat. Gavrilović mesni narezak. Dakle, sama konzerva kao takva nije napuknuta, u dobrom je stanju. Dakle, malo je hrđuva, ali što uopće ni čudno, mislim, ipak ni da su čuvane u nekakvim u nekim super uvjetima. Vidimo mesni narezak, spreman za rezanje. Piše Gavrilović prehrambena industrija. Dakle, konzerva sama po sebi ne izgleda nikako sumnjivo. Kad ju otvorimo, pa ja ne mogu vjerovati. Pa ovo je isto dobro, jebote. Gle ovo. Gle ovo, stari. Ovom nije niš.
Znači, Gavrilović, sunce vam vaše, svaka vam čast, evo. Evo reklama za Gavrilović, ljudi, svaka vam čast. Gledaj ovo. Ajde. Si normalan čovječ. Pa bar se pravi da si ga stavio. Pa nisam ti ja stavio, molim. To ti je kao Josip. Svaka čast svakom, ali Steve, vjerujem da bi ti ovo pojao, ja fakat neću, sorry. Malo prije se naja Marijeva. Dakle, Gavrilović mesni narezak intact. Nije napuhnutla konzerva, sve ok. Nevjerojatno, svaka čast Gavrilović. 30 godina nakon konzerva vjerovatno valja. Nećemo nikad saznat, ali vjerovatno valja. Zadnja konzerva, Mystery Meat. Roadkill Inc. Let's go. Ovo je nekakav... Dakle. Ovo je đuveć. Riža s komadima mesa, mahunama, dakle nekakav rižoto s povrćem i mesom. Gle ovo. Gle ovo, stari. Govedina, gle govedinu. Ko da je jučer proizvedena? Pa ne reš vjerovati. Gle ti ovo, stari. Gle ovo. Moram priznati da sam se prevario, ova konzerva isto dobro miriši. Zaista dobro miriši. Znači, malo je tužno reći da nakon 30 godina, nakon roka trajanja, konzerva i dalje dobro miriši. A ovih dana šupci nisu sposobni napraviti juhu iz vrećice. Da se nemoj zabavate. Gle ti ovo. Komad povijesti. Evo ga, tu je povijest jebena. Kaj si ti lud čovječe? Voćna kocka. 2.4.1990. godina. Datum isteka. Ko tvoj? Kako grije sunce. Voćna kocka je malo trula i stara. Jer nije bila u, evo reći, u aluminijskom, ne? U konzervi. Evo ga, vidite voćnu kocku. Vidite listove, kak se lista. Evo. Actually miriši po nekakvoj šljivi. Tako da je vrlo vjerojatno bila tamnija u originalu. Ima jak miris šljive i nekakvih ribizela. Voćna kocka, 50 grama. Znači ovo voćna kocka je vrlo vjerojatno bila nekakav vrlo dobar izvor vitamina. Vitamina i šećera brzo djelujući za vojnike kada bi im falilo energije da se malo pojedu voćne kocke, da se napune s energijom. Isto imamo komad povijesti u ruci. Zanimljivo. U svakom slučaju. Kiki bomboni, kviki. Malo se raspala ovo pakiranje. Mada, ovo je skroz otišlo k vragu. Evo ovako izgledaju kviki bomboni. Znači ovo su bili bombončići. Vjerojatno male pločice koje su služile isto za nekakvu dopunu šećera. I zadnje stvar u paketu. Ekstrakt domaćeg čaja. Kao što vidite, ovo je neka vrsta praha bila. Znači ovo se napio vlage i sad se nalazi u ovom obliku. Evo ga. Dakle, vrlo vjerojatno nešto poput instant tea, instant ice tea napitka. Samljeli bi to u vodu, spustili. To bi se otopilo i dobili bi, dakle, dobar čaj, fin i ukusan, onako. Ovdje kaže domaći, ali kako to usujem tu domaći, ali eto. SDO, suhi dnevni obrok Jugoslavenske narodne armije. Budi sjećanja kod nekih dobra, kod nekih loša. Zašto loša? Jer su možda trebali ići na dopust, a nisu mogli. Pa su to vrijeme koje su bili zatočeni u vojarni morali jesti toga govna. U svakom slučaju, konzerve.
I dalje, znači, sardina miriši normalno. Mesni narezak miriši ko danas koji ćete kupiti u dućanu. Ovo je ragu, što god da je, neka vrsta đuveđa s rižom i sa govedinom i sa povrćem, miriši normalno. Znači, ništa od ovog nema loš miris. Okus ne mogu reći, nisam probao. Ali po mirisu se poznaje okus. A ove stvari su ok. Dakle, 30 godina nakon isteka roka trajanja, hrana je dobra. Ne možeš virovati. Jedino što im ovi vojni objekti 30 godina nakon isteka roka trajanja i dalje nisu dobri. Ali eto, stari, ne možeš imati ovce i emarijeve. Ovce i... Ne možeš imati... Nemam nikakvu dobru analogiju. Uglavnom, u svakom slučaju, ako ćete dolaziti na Željavu, potražite svoj primjerak SDO-a, ima ih unutra koliko god želite, nalazi se stockpilani u raznim prostorijama, možete ih nabrati sa drveta, ovdje rastu, stari moje, svuda ovo, sve oko nas je JNA. Ovo je JNA, Dinamo Zagreb, Combat Rations. Drago mi da ste pogledali video. Iza mene su dva tunela, kao što vidite ulaza u Željavu. Iza mene je brdo, a tamo je Bosna. Više informacija o Željavi ako želite vidjeti čut, imate po internetu pa tražite. Šta ću vam ja, imate Google. Daj, subscribe-te se ljudi na video, inače ću otići u Minsko polje i obavit ću tamo veliku nuždu. I sve će biti puno